Natumbire nogondi o angalla yegonya hogume yegonya banna yegonya miskine yegonya korinte nyelle Allah ndiken khara kutuba ma menini. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare mundaga kunyi jimena khajim do khair. Lenki video nchababunia Sheikh Muhammad Darame tige kome Darame agar tirnde go wara o video danginte ngure oga sehe miskina gun kamma video ke nogondi iyo gom video ke nogondi wati makite pour diga ngote ke boger kon ketina hatam panchina expliquer na sabunya wati li ren sababu iyo otona video khere a khande maga pour on arina hatam panche kini surtout diga mu hilli tirnde ke atinde ko kenya kamma Allah gana serebe lampundi na anchu lampundi na wotera nga wala mananya saramaga roge na yogonya sembente na hanka kine yo ken karange jimendi ke o khasdun lo ken karanye me khamiskina o ken khu tirnde ke sundo kenye hike sumana mpayino no nye bawo o hogebe wadiga ngebe kono onati Allah nkite o ganya miskino Allah nkite o ga miskina okay Allah nkite ko ganya bandano ngawo magadiga mun nogondi wal may meonati na buren khamanya kuso magadiga mun nogondi video ke urnu ko akama ahana nauna tunanti Allah subhanahu wa ta'ala to munya na rakute ngarano ada Allah imega kiti hinu benu kungano ku onterno kempata bachende baw diga menge benyana kama to anu himed meso gatu yen kama yegonu nyara kutendo alla kite sun bane yegonu dinya iri hata me intabana difference ngido mena khona tutananti alla tuwagu ado Allah subhanahu wa ta'ala ga hinu mullay murumo be ara kute kedo kite ken kunya wal monati atuyetana nanti angana ikompenta kananga plan de berni ni mulla kompe kenya kundwa kompo pakhwana lay salon nanya kundwa wi kompe nanya kundwa kompe ke megiana nya kundwa ado golle ke ganari nyana kompe ke ganar nan cigina nduguta bo kumpilla hay ara kute kedo Allah kite kenaga hinun kamma yona tunanti miskina o kedo hoguma o ke Allah subhanahu wa ta'ala ga haramare mentaga bannagun ga kitineti moyesui killusi arkini haramare men da ya khomi Allah ga ho kitanati killu benui hoguma waga kitineti killu benu Allah arkinanga kenyo goni mena hakle kiana hakle sennen kin haramare menga kenya hay hiyum po worgore hibe himbe haramare menga golle araga hokitana hillandi ar suhunu kinena yon kilo suhunu kudi na kitulla na tanula na horay kubenu raga de mana aga yonki honkene aga movement unde berne hajunga kebe aga kitana aga de ber donc kwani killu benu Allah subhanahu wa ta'ala moyenu Allah gerkini haramare menga hibe raga de mana aga hokitana brekeri aga idu brandini aganya na hogume mai me maganya banna bo miskina gun khawano miskina gun korintagu miskina gun ke tuyenyi me hari sharia no gondi tuano ndi meso ga kama fuqare no miskine ala kul hal miskine ke sega nta serebelata korinte banga ga jamanu no khusu jamani sudi miskine yani jamani kha iyo goranya na banna jamani go anaga jamani go ananya miskine wal manay class anako class moyenne parce que duna ini kufunu ini 34 ramsikia bananu classe alo classe moyenne kubenu iragi dure honne khaymanya bananu kubenu ragi dure honne ado gadi miskino kubenu hogantima par exemple angono ko wutu ogu hogebe benu hay ku jamanu yere no kontene miskino nye into kontene har classe moyenne me wona do ko karanu ina so konte ko ino ho hogumu walma bannan donc dingiran sudi mo wale hogumahu ado miskinahu sere kesu ni sababu nyara kutenga no tumunyani menanti Allah ntati nganya miskine ta Allah nkite kun wal manganya banna la asbabu no nyanno angana sababu no ku deberi brambe am miskinahu ke Allah di hakle ke kinan hakle he gol nyar suhun ku kinanga ngolli tanki tenga antanu an movement de berna ngolli pour hoga kitene mo be anke ngir sababu no laga halle hoga makite brambe o Allah tini ora watini ketake Allah kita ma hokida me hanga ma sababu no kutu angana ti Allah nkite ta hambate na mo de beri no parce que Allah duna ta sunna nyanno
serebe gamulina hokita angille anna bouger anna pakle ngoli nyam pakle na tampi anchu hunu na tampi hokita net kenya me anga makende beri anta hokita na ay résultat c'est logique amagir na nyong konke na homur anta hokita serebe mara tawu tu ana wure nanti akharang anta to hokita na anta tawi batenya ti to warni anterni donc kemmo wan sababu nyane ho hoy kedo ger hokita sababu nya kita ado Allah gallenge mo Allah re kana hokita bo arakute intana ni minna yogodi ala wa sababu nu kusutu me Allah makita ga hokita parce que awre mina bannaw ke manya tay agana ya bannay away me fitina na manya tay Allah muli na protéger walma agana hokita awarni ko fonu bonondi ndende ber ko fonu nogondi bo kundi men kencuna Allah to awunye ankin sababu nu kutume sababu nu kusuhalle amma hokita meha kimma gobo har kenyi meha arani nan tanya na hugumu gore mega hoken kitana kadu branding tay be kibe gana ta waga mo hode ber kenken ta hokitana kellan ta hokitana kunyo gono hayirni bagane lojur nganga de lojur kengana nga anya handicapé ube khotengeni alanta gilla alanta bujene kenke anke la taawunu kendi me woti tanga jangiron tanga angana taawu kendi lojur sultanu anke kam makendi donc alanta hokitana bo kenyo go hayana ana nyaage wal man nan kitelo wolo dunga nga soro nyaaga na kekini kenya hay arakute kedo hogma o kenaka donc serebe gana sababu kyoto sababu kiana Allah rakute ngo banga sababu kyoto anke nyimme amma ho de beri donc amma ho gita nyimme afotini kenga ngama ho gita kenna ngirno fami mo be go kam o maka kalsin kamma on kana ko hami mo no changer on ngir kebe go gatini kalsin manya khalsi gam nyaaga manya o sunta gillo jamanu kan daga abatenga wal masulun taragana igaro geji no ngondina hankoro kutuna danki mayugoni yonki ngato reme jimendi kenga nani hobe nanta manya serenta kesu de bernta bate daide keni yogo digame tuana yogo digame ati wati na manya time ho amulli inanya hogme donc awre no o so amul honya hobonon to ngakendi ke agona yogo na sina bure manya donc ona ke mboguno na bure ho sire nyani a depana hada mari mekiani aga ger mo bada gar mo kilube no lager kita mo bada ga a dépenser mo be hike sunu hada mari mekiama maga kenga na bure kike nyimme ho honte Allah meger ken kono ra qur'an la metna bure manyade ati inna amwalukum wa auladukum fitna ati fitna nyanta me meta manya bure ni sere mabur parce que o gana khalsin kitano raga Allah mbeti dingiranu sikindini ona kharal dingiranu sikindi ho ga hada mari minna hana islamin hana orana de bernti khalsikia donc on kawana o hakhilanu paragu changer na bren kamma ado khalsin kamma khalsini nema nya fare ni merkenya ko agati nema khalsin nema agana yaga haramare mekitendi haramare sire kitendi islam siren kitendi نيم المال الصالح للمرء الصالح او لرجل صالح خلسي نيما نيان كينغا بس كان اكتا ولا كل سرون كل نياد غوندي اغا ديبانسيرون دي برنتاي اموت كين خيرون غبونا كتاب يغوانو امريكاي وغرسا يغاتني روبرت كيوزاكي كتاب كي اتوغني عرب خنيغاتني الاب الغني والاب الفقير les pères pauvres et pères riches père pauvre père riche haba miskine do haba banna kin kitab siren mo siri a harbar men parler en général c'est dans la brenkam adiga mu yogon menia banna ruke hakilanu nyana hugebe hakilan harbar men hakilla surungana yanga adam parler ncire ngana katina burenga kenga nyana sababu anga nyana parce que serebe megene miskine nga hakilani mela kenyi mema ku kundu ha onta hokitana ogudo kunta bana ku sare de walma ku ko lande takatai donc kenyi me awa kenyi mega dutallankeni aga dutalla miskina guno serebe na hakilanu gananti ku ga do hokita mo ben qara hokitana seulement ngana sababu nu laga ngana golli ndro ngoten ci na hakilanu mburu na former ngaran hokita bane aro gal haramare menni annani metu ga sukane katangalu ay ndam facture to nani metu ga hana donc awre men anna épargne de ber na bulenta na hora kon kara ngani medanga annani mi awara kane kesu kinga nanya ko to nyallini a sukte banda ko kitane kenye ga hebe ladi ali diqar na épargne
na hora kotenga nga wala kotenga anya oga parin ku ben de berno anya ni mega wala kotengo kenya chege segene me kamma keda ganya na hoy alla ga projet go de berntay aga na hanana hoy go kubo valeur ga aga hukina donc on khanu hami mo no changer gal sin kamma ho hari hinu yo gona noga hadisu yo gona noga melnya nanti miskina go kya valeur pumundi dunanta hari banna okay boku hadisu yo gono serebe no gere murundundo ho inde be kum hadisu yo gono ho ge bel lampundi wala mo gatin faare ni menyi miskine bon faare petit miskine o gona faare biographie ngara faare petit miskine ho anya maga geli aga manya ge faare har hal anya hal ge faare ho nya maga har ga jangum palle na buru kebe me bani gni kinne kem bani ho ma ko dulle ndilla ga do hon timma kun tabana yo on kawana kem fami mo parce que miskina ko tampin taw kebe ho ko foke o imotonu ko islaminu imotonu aho gebe o imeno an parce que ma sababu nu ko auto Allah ni ko kwani nyoko Allah subhanahu wa ta'ala ne man joro ku nyoko ko petrol ndo kam ndo jamanu ndo ho asuno nyoko ko me ko anyile nyana miskino awren meni Allah hetike ngade Allah da sukino ya wotanu ngurere donc Allah da sukino Allah kendo nya bananu me o meno andi o meno Allah ger sababu ku ben warano o baraka kan do ku sababu no waternedia donc o miskina ko sababu am pa nya kenye on Allah subhanahu wa ta'ala nya Allah gan no famni ya rabbi hada assalamu alaikum